إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Di mana setiap manusia mempunyai keinginan
keinginan yang besar dan tercapai keinginan tersebut. Apakah keinginan tersebut berupa harta, berupa kedudukan, kekayaan, anak-anak, dan sebagainya. Karena itulah kita keluar bekerja siang dan malam, banting tulang untuk mencapai keinginan tersebut. Karena hal ini sudah menjadi sunatullah, fitrah bagi manusia. Ada orang yang bekerja satu hari selama 8 jam, ada yang bekerja 12 jam, 14 jam, bahkan ada yang bekerja mencari penghidupan, mencari rezeki yang disebut 24 jam atau long shift. Ketika ditanya orang tersebut, wahai bapak, kenapa kau bekerja mencari penghidupan sampai dipikir lupa? Hingga kalau dia pergi kerja, anak-anaknya belum bangun tidur. Dia pulang kerja, di mana keluarganya, istrinya, anak-anaknya sudah bertidur. Ketika ditanya, maka beliau menjawab, saya bekerja demikian adalah untuk mencari nafkah buat kesenangan, kebahagiaan istri dan anak-anak saya. Itulah rupanya jawaban yang paling pas. Karena itu dalam Islam ada 3 perkara atau 3 kriteria manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berada pada kriteria mana, cerminan yang mana. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hud, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahzaruhum. Dan yang ketiga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kriteria pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu. Amwal adalah bentuk jamak dari kata mal. Amwal berarti banyak hartanya. Amwalukum, harta-harta kamu. Yang ini sudah menjadi sunatullah, bahwa manusia senang berharta. Karena siang dan malam dia bekerja, tujuannya adalah untuk mencari harta. Kemudian disebut wa auladukum, dan anak-anakmu. Ini disebut memang pergandengan harta dan anak. Ini sudah fitrah manusia. Allah menyebut harta dan anak bergandengan. Bagaimana kedudukan harta dan anak dalam Islam? Fitnah pun adalah sebagai ujian.
bagi manusia. Dulu waktu masih susah, masih miskin, sholat jamaahnya rajin di masjid, bahkan muadzin pun azan dia sudah kumpul di masjid untuk sholat berjamaah. Namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada dirinya, hartanya banyak, anak-anaknya juga banyak. Mulailah bergeser, yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid berubah menjadi jarang, akhirnya tidak sama sekali. Itulah harta dan anak-anak yang menjadi ujian bagi kita. Contoh dalam sejarah seperti Qarun pada masa Nabi Musa alaihissalam, seperti Salaba pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala kehidupan susah, dia selalu sholat berjamaah, tidak pernah tinggal, bahkan kain pun bergantian dengan isinya. Kemudian minta doa kepada Nabi agar dijadikan orang yang kaya yang banyak harta. Maka doakanlah oleh Nabi Muhammad SAW dan dikasih sepasang 2 ekor kambing untuk dipelihara, dibesarkan. Lalu berkembang kambing tersebut dari 2, 10, 50, 100 sampai ribuan. Itu Salaba mempunyai kambing. Maka dengan sebab kesibukannya itulah dia lupa bahwa harta yang dia miliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa bahwa harta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba dengan hartanya, bagaimana kehidupannya? Apakah semakin dekat, semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itulah Buya Hamka, Profesor Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Azhar, dia membagi harta itu menjadi 3. Ada harta yang kita makan, setelah kenyang masuk dalam perut, maka dibuang di kamar mandi menjadi kotoran. Itulah hakikatnya harta. Cuma sepiring nasi yang masuk dalam perut kita. Itu rezeki yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, harta yang disimpan, harta yang depositokan, kontrakan yang banyak, ternaknya banyak dan lain-lain. Itulah harta yang bakal menjadi hutang. Yang ketiga, harta yang disedekahkan, harta yang dijadikan. Itulah harta yang menjadi amal soleh. Kelak nanti yang bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula anak-anak, ada yang menjadi ujian bagi orang tua. Semua orang tua menginginkan anak-anak yang baik, qurratu ain, anak-anak yang soleh yang menunjukkan pandangan mata. Namun tidak sedikit orang tua yang disakiti oleh anaknya, yang disiksa oleh anaknya.
Karena itulah Rasulullah SAW berpesan, "Adibu auladakum hubba abikum hubbu nabiyikum wa qira'atul Qur'an." Ajarlah anak kamu agama agar mereka mengenal nabinya, ajari Al-Quran agar mereka mengenal Al-Quran, karena Al-Quran merupakan tuntunan bagi kehidupan muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu itu menyebabkan kamu lupa untuk mengingat Allah, kamu lalai untuk mengingat Allah. Barang saya mengerjakan demikian, misalnya akan termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kriteria yang kedua, yang nama amwalukum wa auladukum aduan lakum fahjarukum. Ini berat sungguhnya harta, anak-anak ada yang menjadi musuh bagi orang tua. Dan Allah peringatkan, fahjarukum, hati-hatilah kalian, dari sebab harta bisa menjumuskan ke dalam api neraka, dari sebab anak bisa diseret masuk ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, yang sangat diharapkan bagi seorang tua, sebagaimana doa yang selalu melanjutkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu anak-anak yang menunjukkan pada mata tidak bersyukur. Kampung kita, tempat kita masih banyak pengajian yang mengajarkan anak kita Al-Quran untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum billahi wa ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amalna bil jihad wa nusabih billahi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa qad muttaqun. Ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala qala fi hadhihi al-baladi bi nafsihi wa zala bil malaikati wa bi hadhihi kursi. Fa qala ta'ala fi muqam kitabihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli ash-sharri wal khair. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa ahlik kalimataka ila al-din. Allahumma ansur man nasara din wa ansur man khazara al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu alaihi wa sallam.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا صلاتكم بين أسفل السكون من أمام صلاة لا رزقنا تسكنون عن صلاة صلاة الإمام رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما سوى الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وسلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعن علينا في